ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আই এম শ্রাবন্তী। চলো বন্ধুরা, তোমার সাথে কিছু কথা শেয়ার করা যাক। কব সে মেরে পিছে আশা করছি সকলেই ভালো আছো। অলরাইট ফাইন, অলরাইট ফাইন, সকলেই ঠিক আছে, ভালো আছে বন্ধুরা। আমি অলরাইট ফাইন। ভিডিওতে বন্ধুরা কনসিস্টেন্সি রাখতে হবে, মেহনত তো করতেই হবে বন্ধুরা, নাহলে তো হবেই না কিছু। এটাই তো মেন জিনিস। स्ट्रगल इम्पोर्टेंट बनना चाहता है, यही तो बात। हेलो गाइस, मेहनत करते हुए इम्पोर्टेंट चीज़ रखते हुए বেশি বেশি শর্টস ভিডিও চ্যানেলে আপলোড করতে হবে বন্ধুরা। আশা করছি সকলেই ভালো আছো, ঠিক আছো। এক মিনিট, इम्पोर्टेंट स्ट्रगल कंसिस्टेंसी मेहनत ये सब सभी लगता है बंधुरा। चलो बंधुरा आज एतटुकुई। थैंक यू सो मच एवरीवन के। एवरीवन ही भालो থেকো, ঠিক থেকো। वीडियो कॉन्स्टेंस रखो, मेहनत करो और इम्पोर्टेंट चीज़ डाल दीजिए, यही बात। चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच, ऑलरेडी फाइन। और वीडियोते कॉन्स्टेंसी रखो बंधुरा, एतटुकुई आज।